नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। अक्टोबर मास 2025 मसीह मिथुन राशि भाग्यफल किपर आसतु आज अध्याय आलोचना करवा। दर्शक बंधु रविंकर चलन मास आरंभ आपंकर चतुर्थ स्थान में अक्टोबर मास 7 तारिख ठार रवि पंचम स्थान में नीच राशि चलन करेंगे। शुक्र मास आरंभ तृतीय स्थान में चलन करेंगे और 9 तारिख ठार शुक्र नीच राशि कन्या राशि चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। मंगल मास आरंभ आपंकर पंचम स्थान में रे 27 तारिख ठार मंगल स्वस्थान बिछा राशि षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। ए मासरे बृहस्पति चलन आपण राशि ठार द्वितीय स्थान में अक्टोबर मास 18 तारिख ठार बृहस्पति चलन करेंगे बक्री होई। राहुंकर चलन आपण राशि ठार नवम स्थान में केतुंकर चलन आपण राशि ठार तृतीय स्थान में शनि मास सारा आपणकर दशम स्थान में चलन करेंगे। बुध मास आरंभ आपणकर चतुर्थ स्थान रे तत्पर से पंचम चलन करेंगे और 24 तारिख ठार से षष्ठ स्थान में चलन करेंगे। ये तो थिला ग्रह मानकर स्थिति। ए मासरे सबुठारु बड़ परिवर्तन जहाँकि बृहस्पति चलन कर्कट राशि को रहिबो एवं आपणकर राशि ठारु द्वितीय स्थान को रहिबो। तेणु ए मासरे अधिकांश ग्रह मध्य शुभरे रहुतिबारु ए मासरे शुभ फल प्राप्ति करेंगे मिथुन राशि व्यक्ति माने। मिथुन राशि व्यक्ति माने ए मासरे आर्थिक क्षेत्र में उन्नति लाभ करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में सामान्य आरोग्यता लाभ कले पेट जनित पीड़ा मिथुन राशि व्यक्ति माने मासरे अधिक पीड़ित हो पारती कहीं आपणकर पंचम स्थान में मंगलंकर अवस्थान रहिबो। स्नायुविक दुर्बलता रक्त संबंधित रोग वृद्धि ए मासरे किछि ना किछि रहिबो। तेणु स्वास्थ्यर जत्न नेबे डाक्तरंकर परामर्श करेंगे। गर्भवती महिला माने डाक्तरंकर परामर्श समय समय करवा आवश्यक जेहेतु पंचम स्थान में मंगलंकर चलन रहुछि। नूतन गर्भधारण करने निश्चित शुभफल आपन को ए मासरे मिलवाकू जाउछि। ए मासरे मांकर स्वास्थ्य रे धीरे धीरे उन्नति लाभ हबो। मासर द्वितीयार्ध ठारू पितांक स्वास्थ्य रे मध्य धीरे धीरे उन्नति ए मासरे आसीबार संभावना रहिछि। मिथुन राशि व्यक्ति माने कर्म क्षेत्र में अनेक पद पदवी प्राप्ति करेंगे। ए मासरे नूतन कर्म आरंभ कर संभावना रही। दूर स्थान को यात्रा रही। छोट मोट स्थान को यात्रार सुजोग ए मासरे अधिक आपण को मिल। आपण राशि जोगकारक ग्रह शुक्र मास आरंभ आपण राशि ठार तृतीय स्थान में चलन करेंगे जहाँफल कम्युनिकेशन स्किल आपंकर ए मासरे अधिक बढ़िवार संभावना रही। घर पर जानवाहन इत्यादि किणाकिणी कर सुजोग पाइबे। जन्मबाड़ी कार्य क्षेत्र में अधिक सफल हो पारती। ए मासरे कृषि क्षेत्र में चाषी भाई माने अधिक आगक बढ़ी पारती एवं समय समय खर्च वृद्धि कृषि क्षेत्र में अधिक लगी रही संभावना ए मासरे रही। जेहेतु मंगलंकर अवस्थान आपंकर राशि ठार पंचम बुध मंगल सहित जोग हो रे। ए दुईटी ग्रह टेक्नोलोजी टेक्निकल कर्म क्षेत्र में आपको अनेक सुजोग प्रदान करेंगे। जो मैंने मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत रही से किसी सुजोग पाइबे। मासर द्वितीयार्ध ठारू बृहस्पति चलन आपंकर द्वितीय स्थान में रहाँफल वाणिज्यजनित कार्य कंसल्टांसी संबंधित कार्य बैंकिंग रिलेटेड कार्य क्षेत्र में आपको भल सुजोग मिल पारे। ए मासरे शनि जेहेतु बक्री हुई आपणकर दशम स्थान में चलन कर कार्यभार अधिक रमर चाप अनेक समय अधिक परिलक्षित करेंगे। मिथुन राशि व्यक्ति माने ए मासरे जॉब रे परिवर्तन करने जदि चाहते किछिटा सुजोग पाई पारंती। भल डिसीजन प्रत्येक क्षेत्र में नवा आवश्यक। रवि मास आरंभ आपंकर चतुर्थ रे पारिवारिक चाप टिके अधिक कौन सांगों सहित टिके मतांतर ए मासरे हबार संभावना रही। मासर द्वितीयार्ध ठारू क्यारियर परिवर्तन उन्नति आसीबार संभावना रही। ए मासरे जदि आपणकर इंटरव्यू इत्यादि रही आपण ए मासरे भल प्रदर्शन करि सरकारी बेसरकारी क्षेत्र में। ए मासरे रोजगार जो देखा आपंकर आय भावर ग्रह मंगल शुभरे रहुथिबारु आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आसीबो। रोजगार ए मासरे बढ़िबो। शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में आपण सफल ए मासरे होई पारंती। व्यय वृद्धि अवश्य जानवाहन किणाकिणी ठारू आरंभ करी घरोई कार्य इत्यादि बहुत ए मासरे बढ़िबार संभावना रही। तेणु खर्च को ए मासरे अधिक नियंत्रण करने आवश्यक। आसतु जानिबा व्यवसाय वाणिज्यर स्थिति किपर रहिबो। व्यवसायर ग्रह बृहस्पति आपणकर राशि ठारू द्वितीय स्थान में अक्टोबर मास 18 तारिख ठारू चलन करेंगे जहाँफल व्यवसाय वाणिज्य नूतनत्व आसब। नूतन कारोबार
ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ 24 ତାରିଖ ପରଠାରୁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଋଣ ନେଇ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। କଳାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସଫଳତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଲେଖାପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ଅଧିକ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ମାସଠାରୁ ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ମାସରେ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଶୁଭରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବାଦ ବିବାଦ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନର ବାଟ ନେବ। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ପା ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ସେଥିରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହେବାର ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମରେ ରହୁଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଶ୍ରିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ନିଜର ମନ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରବି, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ମିଶ୍ରିତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରାୟତଃ ଘର ପରିବାରକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରିବେ। ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ରହିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ମାସଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଜଗି ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘରେ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ ଏ ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।